अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में आज की तारीख़ के हवाले से बात करूंगी। आज 6 मुहर्रम उल हराम है। आज का दिन करबला के उस शहीद से मंसूब है जो इस मार्का हक़ व बातिल का सबसे पुरदर्द शहीद है। हज़रत अली असग़र सरदार जन्नत इमाम आली मकाम के शहजादे और हज़रत बीबी उम्मे रुबाब के लाल थे। आपकी 4 साला बहन बीबी सकीना वो हैं जो कूफा और शाम में शिमर के तमाचे खाती रहीं। बाबा के सीने पर सोने वाली जिंदान शाम की नन्ही सी कब्र में सो रही हैं। हज़रत अली असग़र रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक नाम अब्दुल्ला भी है। उसी निस्बत से इमाम हुसैन की कुन्नियत अबा अब्दुल्ला है। 28 रजब 60 हिजरी को जब इमाम हुसैन बका इस्लाम के लिए निकले तो इस काफिले में जहाँ ख़ानदान असमत व तहारत के दीगर अफराद शामिल थे, वहीं नन्हे असग़र भी इस काफिले का हिस्सा थे। हालांकि आप उस वक्त सिर्फ 18 दिन के थे। अपनी हयात के कुल 6 माह ये शहजादे मुसलसल हालत सफ़र में रहे। हज़रत अली असग़र की शहादत इंसानियत के चेहरे का सबसे बदनुमा दाग है। बज़ाहिर इंसान नजर आने वाले यजीदी भेड़ियों ने 6 माह के शहजादे पर वो तीर चलाया जो उनके नन्हे से जिस्म से भी बड़ा था। वो शहजादा जो इतना छोटा था जिसे पता ही नहीं था कि तीर खा के रोते हैं या मुस्कुराते हैं। 3 दिन की प्यास से निढाल अली असग़र के लिए इमाम हुसैन पानी तलब कर रहे थे, लेकिन आले रसूल की तशनगी को तीरों से सैराब किया गया। बच्चे के गुलूए अक़दस का खून इमाम के सीने मुबारक पर बह रहा था। इमाम ने आपके मासूम से जस्द को खैमागाह के नज़दीक कब्र खोद कर सुपुर्द खाक किया, लेकिन 11 मुहर्रम उल हराम को जब तमाम शोहदा के सर नेज़ों पर बुलंद किए गए तो एक सर कम था। यजीद के चीले ने लश्कर को हुक्म दिया कि ज़मीन करबला को खोदो और उस बच्चे की लाश को तलाश करो। जब लाश अली असग़र बरामद हुई तो इन जालिमों ने सर को काटा और नेज़े पर सवार करके कूफा रवाना किया। दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए ख़ानदान रसूल का ये एहसान ता क़यामत याद रखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज के इन टॉपिक्स पर बात करने वाली हूँ। प्रोग्राम डिटेल्स आपको दिखा देती हूँ। कराची में अगस्त में बारिशों का 36 साला रिकॉर्ड टूटा है। मुतादिद इलाके पानी में डूबे हैं। अंदरूनी सिंध भी सूरत हाल बर्बाद है, खराब है। प्रोग्राम में आपको तबाही की दास्तान दिखाऊंगी। और वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए पूरा जोर लगाने का फैसला कर लिया है। मामले पर तफसील से डिस्कशन होगी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। कराची वाले और उनके ये शिक्र। कराची में बारिशों का 36 साला रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे बाद कराची की चंद अहम सड़कों से पानी गायब हो गया है, लेकिन कराची के नशेबी इलाके बुरा हाल है उनका। पूरा का पूरा मंगो पीर डूबा हुआ है। सुरजानी टाउन में तो हाल ये वहाँ कश्तियाँ चल रही हैं। मलीर नदी अब भी भिपरी हुई है। कायदाबाद में कई फीट पानी है। पुल पर ट्रैफिक जैम हो गया है। कोरंगी क्रॉसिंग बुरा हाल है। ट्रैफिक से भी ज्यादा बुरा हाल है यहाँ पर। कॉजवे पर नदी के पानी का बहाव तेज है। सब्जी मंडी इस वक्त दलदल बनी हुई है। सिंध भर में बारिश से तबाही है। पूरा हैदराबाद तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ 4-4 फीट पानी जमा हुआ है। घर डूबे हुए हैं। लतीफाबाद की फातिमा जिना कॉलोनी, यहाँ पर किसी किस्म की कोई इंतजामिया मदद को नहीं आई है। लोग घरों को छोड़कर बेचारे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब का हल्का इंतखाब है। यहाँ 66 मिलीमीटर की बारिश हो गई है और ये पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। लाड़काना की मरकजी शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी भरा हुआ है। दादू में रेलें बहकर 2 खवातीन जान से चली गई हैं। इन रेलों की नजर हो गई हैं। वजीर आला सिंध मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने नाज़रीन हिदायत की है कि कराची में पाक फौज और रेंजर्स का रिलीफ ऑपरेशन इसी हिदायत पर जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कराची वालों को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए वफाकी इदारों को अहकामात जारी किए। देखते हैं कि कल भी तबाहकुन बारिश की पेशगोई है। अल्लाह रहम करे कि इस शहर का क्या हाल होता है। फिलहाल मैं आपको जरा आज के मंजर दिखाती हूँ। कोरंगी नदी का हाल दिखाती हूँ, जहाँ लोग बेचारे पिछले 14 घंटों से खड़े हुए हैं, अपने प्यारों को खुद तलाश कर रहे हैं। देखकर कोरंगी नदी का इलाका है जिस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। कोरंगी नदी कहलाती है, वहाँ से ये शुरू होता है, क्रॉसिंग रोड कहलाता है और ये आगे जाकर वहाँ पर कयूमाबाद पर मिलता है। और इस वक्त इसकी आप हालत देखिए, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई यहाँ पर नदी नाला और रेला बह रहा है। मैं कैमरामैन
قریب آئیں اور قریب آ کر یہ منظر دکھائیے کہ بہت خوفناک منظر ہے. بڑی مشکل سے میں یہاں پر پرمیشن لے کر وہاں سے پہنچی ہوں صرف اس لیے تاکہ آپ کو یہ منظر دکھا سکوں. ندی کے اندر جو مختلف لوگوں کی باتیں ہیں ان کے مطابق تو یہاں پر 17-18 لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لیکن کنفرم جو لوگ ہیں جو یہاں پر جن کے ورثہ موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وہ تقریباً 8 لوگ ہیں جو ابھی بھی اس ریلے کے اندر ہیں, جن کا اتا پتہ نہیں ہے, جو نہیں مل رہے, جن کے گھر والے رات سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے بچے ان کے پیارے کسی طرح سے ان کو مل جائیں. میری حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را یہ لوگ جو بھوکے پیاسے اپنے پیاروں کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے وہ مل جائیں, ان کے لیے کوئی انتظام کریں. سڑک بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, کوئی ایسا انتظام کریں کہ یہاں پر جا کر ڈھونڈا جائے کہ آخر کار ان کے پیارے زندہ ہیں بھی یا وہ اس بارش کی اس پانی کی نظر ہو گئے. بھائی کون تھا یہاں پر آپ کا؟ وہ بھانجے میرے, ایک مل گیا, ایک ابھی تک نہیں ملا. ہمیں کوئی کشتی وغیرہ مل جائے تو ہماری مدد بھی ہو جائے تو اس طریقے سے مل سکتا ہے, ورنہ بہت مشکل ہے, ہم اندر جا نہیں سکتے, پانی بہت گہرا ہے. کتنا بڑا بچہ تھا؟ 18 سال. 14ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا. کل وہ دو بھانجے تھے ہمارے, وہ کام کر کے آ رہے تھے, یہاں ندی پہ جب پہنچے اچانک پانی آ گیا زور سے, وہ دونوں بہہ گئے. 3 آدمی اور تھے, ایک پولیس والا تھا وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے فون کرا ہمارے پاس, بولے ماموں ہم لوگ جا رہے ہیں پانی میں. ہم نے بولا ہم پہنچے, ہم جہاں سے بھاگے جہاں پہنچے ان 3 آدمی پولیس والے کو اور 2 کو ہم نے بولا یہ پول پکڑو اور یہ موبائل پکڑو, اپنی روشنی دیتے رہنا. انہوں نے روشنی دیتے رہے, پھر بول منگوائی, پھر سب آفیسر سے آ گئے, کام کسی نے رسے باندھے, پھر ہم رسے پہ چڑھ گئے, ہم خود کودے اندر گئے, پھر پانی ہمیں ساتھ نہیں لگنے دیا. پھر جب پانی ساتھ نہیں لگنے دیا تو پھر انہوں نے بوٹ منگائی, بوٹ پہ آدمی گئے, وہ آدمی تینوں کو لے آئے. 3 آدمی آ گئے ہیں, ابھی 2 اسی پانی کے اندر ہیں. ہاں سنو تو 2 نہیں آئے ہیں. اچھا جب وہ 3 نکالے گئے, 3 نکالے گئے ہمارا ایک, پھر یہ لوگ چلے گئے. ہم رات کے 8 بجے کے یہیں آئے, صبح سے نہ ابھی تک ناشتہ نہیں کرا نہ روٹی کھائی. ہم اس پمپ میں چڑھ کے اسی جگہ پہ ہم کود رہے ہیں, ابھی خطرے کی جگہ ہے. ہم 30-35 لڑکے تھے, کود کر جنگل ڈھونڈا, ایک بچہ ہمیں ملا. پھر ہمیں دوسرا ایک ہزارے زبان کا تھا آدمی, وہ ملا, اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا. جب اس کا بازو ٹوٹا تھا ہم نے جا کر وہاں سے رسا لیا, رسے کے ذریعے ہم ان دونوں کو نکالا زندہ. ابھی وہ ہمارا بھانجا گھر پہ ہے, اور اس پٹھان کے خلاسوں کو فون کرا, وہ آئے لے کے گئے. وہ والے بھائی ان کا بھانجا ابھی تک نہیں ملا. اچھا دوسری بات یہ سنو, اس پٹھان سے پوچھا ہم نے, بولا اور کوئی بندے, اس نے بولا میرے ساتھ 5-7 عورتیں برابر میں کھڑی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. ان بچے کا کوئی پتہ نہیں. یعنی 5-7 عورتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ابھی اس پانی کے اندر ہیں. صبح سے ہماری طرف سے کچھ نہیں کیا گیا, کچھ نہیں, بس یہی تھے, ایڈیا لینے کرا. ان کا بھانجا اس پانی کے اندر پھنسا ہوا ہے. کچھ مزید لوگ بھی یہاں پر ہیں جن کے پیارے اندر پھنسے ہوئے ہیں. کل تیمور تالپور صاحب سے جب پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ مختلف مقامات پر جہاں جہاں یہ آفت مصیبت آئی ہے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پر لوگ جن کے پیارے اس ریلے میں بہہ گئے ہیں, جن کا اب تک اتا پتہ نہیں ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی حکومتی نمائندے کا بھی پتہ نہیں ہے, کوئی یہاں پر آیا نہیں ہے. صرف عیدی کے رضاکار آئے ہیں جو ان کے ساتھ مدد کروا رہے ہیں, ہیلپ کروا رہے ہیں, لیکن یہ بیچارے پچھلے 12-14 گھنٹوں سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, پریشان ہیں کہ کسی طرح سے اپنے پیاروں کو نکالا جا سکے. یہ دیکھیے ان پائپس کے اوپر چڑھ کر لوگ جا رہے ہیں اور اس ریلے کے اندر چھلانگے لگا کر کوشش کر رہے ہیں کہ اندر جا کر کسی طرح سے ان پیاروں کو ڈھونڈا جا سکے. یہ دیکھیے بہت بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی آئی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیے گا, یہ سڑک بہہ گئی ہے, یہ سڑک کس طرح سے ٹوٹ گئی ہے. یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ کراچی ہے, یہ کراچی شہر نہیں محسوس ہو رہا, بلکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آفت زدہ, کوئی زلزلہ جہاں پر آ گیا ہو یا کوئی ایسا سیلاب آ چکا ہو جس سے یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا ہو. باتیں ناظرین ہر طرف سے ہو رہی ہیں, لیکن جو متاثرین ہیں ان کا حال کیا ہے, یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک دکھا سکیں, آپ تک پہنچا سکیں کہ لوگ بیچارے کس طرح سے اس وقت پریشان ہیں. کراچی میں یہ جو حالیہ بارش ہوئی ہے, ایک طرف میں نے یہ آپ کو کورنگی کراسنگ کے مناظر دکھائے, دوسری طرف سرجانی ٹاؤن ہے جہاں پچھلے دنوں میں گئی تھی, اور اس وقت بھی صورتحال وہاں پر بہت اچھی بلکہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے. وہاں اس وقت متاثرین کیسے زندگی گزار رہے ہیں, نمائندے میرے وہاں پر موجود ہیں, ان کی جانب آپ کو لے کر چلتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں کہ سرجانی ٹاؤن میں پہلے, آج سے پہلے جب خورشید بارش ہوئی تھی 3 دن تک وہاں پر کیا حال تھا,
اب کل جب دوبارہ بارش ہوئی ہے تو پھر تو اللہ کی پناہ مزید زیادہ برے حال میں ہوں گے یہاں رہنے والے. دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے. یہاں پر وہی صورتحال ہے جو چند روز پہلے آپ نے بھی دیکھا تھا, ہم نے بھی دیکھا تھا. ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاید اب 95% گھروں میں پانی اب بھی ہوگا, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج بارش نہیں ہو اور کل نہ ہو تو شاید یہ پانی اپنے آپ کم ہوتا جائے گا, شرمندگی سے سمٹتا اور سکڑتا چلا جائے گا. کچھ مشینیں لگی ضرور ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں. اور پرسوں ہماری ڈپٹی کمشنر غربی سے بات ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم اس پانی کو 24 گھنٹے کے اندر نکالنے کی کوشش کریں گے. لیکن ظاہر ہے پھر بارش ہو گئی اور بارش پہ کسی کا اختیار نہیں ہے. لیکن بنیادی مسئلہ کرن وہی ہے کہ مجموعی طور پر جو پلاننگ برسوں پہلے کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اس وقت جو بھی اقدامات ہیں پاک فوج کر رہی ہے, فلاحی تنظیمیں کر رہی ہیں, پانی کی بوتلیں تقسیم کر رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں. یہاں پر ایک ہفتے سے بجلی نہیں ہے, ایک ہفتے سے گیس نہیں ہے. بدلا, آج پھر بارش نے ناغہ کیا لیکن نہیں بدلی تو سرجانی ٹاؤن کے لوگوں کی حالت نہیں بدلی, کراچی والوں کی قسمت نہیں بدلی, انتظامیہ کی بھی سوچ نہیں بدلی ہے. خرم شیر زمان صاحب مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر چکے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہوں گی. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی سے میرے ساتھ موجود ہیں, سر آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی. حافظ صاحب آپ سے میں بات کا اس لیے آغاز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے خود بھی وٹنس کیا ہے بہت ساری جگہوں پر جماعت اسلامی, انفیکٹ آپ خود بھی دکھائی دے رہے ہیں کام کرتے ہوئے. کراچی کا مستقل حل دکھائی نہیں دے رہا. پچھلے کئی سالوں سے تو میں یہ بارش ہوتی ہے, اس طرح کی حالت بنتی ہے کراچی میں تو ہم آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہر سال دوبارہ یہی معاملہ ہو جاتا ہے. اور اس بار تو بہت ہی زیادہ بربادی ہو گئی. اس بار تو ایک 0 میٹر ضلع بھی بن گیا یہاں پر, پھر بھی کراچی کا حال وہی پرانا اور بوسیدہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کرن. سب سے پہلے تو ظاہر ہمیں بہت شدید افسوس ہے اور دکھ ہے ان سب لوگوں کے اوپر کے جو بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. صوبائی حکومت کتنی ہی دعوے کر لیں اور جن سڑکوں سے پانی نکل گیا اس پر جا کر وہ جتنے بھی وزٹ کر لیں, مراد علی شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب, لیکن جن آبادیوں کے اندر پانی موجود ہے وہاں موجود ہے اور بدترین صورتحال ہے. یہ پرسوں شام کی بات ہے کہ جب میں سرجانی ٹاؤن میں گیا تھا اس وقت بھی آپ نے دیکھا, وہ فوٹیج آپ نے شاید دیکھی ہوگی, جس میں کالا پانی تھا بالکل, جس میں ہمیں چلنا پڑا تھا اور لوگوں سے ملنے کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے بھی اس میں چل کر آگے بڑھنا پڑا تھا. آپ سوچیں ہمیں چند منٹ اور چند گھنٹوں کے اندر ایک تکلیف محسوس ہو رہی تھی, لیکن وہ لوگ 24 گھنٹے ان کو وہاں پر رہنا پڑتا ہے اور ایک ہفتے سے وہ اس حالت کے اندر ہے. اور مزید جو ہے جی آپ بھی گئی تھی, اور پھر جو ہے وہ مزید بارش ہوئی اور بارش کے بعد جو ہے صورتحال وہاں پر کیا ہو گئی ہوگی. ایک نالا ہے وہاں پر 4B میں, آپ نے وہ نالا دیکھا, اس کی حالت دیکھی, نہ اس کی کوئی پلاننگ تھی, نہ اس کو کوئی ٹھیک کر رہا تھا اور نہ آگے سے اس کو کوئی کلیئر کرا رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدترین صورتحال سے اس وقت صوبہ سندھ کے لوگ اور بالخصوص شہر کراچی کے لوگ دو چار ہیں. اور صوبائی حکومت, اب میئر صاحب نے تو رو دھو کر یہ کہہ دیا کہ 4 سال میں میری کوئی بس نہیں چلا, اور وہ تو انہوں نے تو الوداع کہہ دیا. لیکن ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ 4 سال تک آپ کیوں نہیں روئے, اور اس طرح سے جو کاغذ پھینکے تھے وہ پہلے پھینک کے آپ چلے جاتے تو کوئی پریشر ڈیولپ ہو جاتا, آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم بھی جد و جہد کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے پورے 4 سال انجوائے کیے, اپنی مراد پوری حاصل کی, اور آخر میں رونا دھونا شروع کر دیا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سیاست کرنے کا. اور اسی طرح پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کو کراچی سے لگتا ایسا ہے کہ صرف لینا ہے, دینا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کچھ لینا ہے تو وہ اس کا طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ مختلف حصوں میں کراچی کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. ان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ تو کراچی کو سندھ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے, تو کراچی کو پھر کوئی الگ اسٹیٹس دے دیجئے, تو یہ اچھل پڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ سندھ دھرتی ہماری ماں ہے, اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرنے دیں گے, یہ تقسیم نہیں ہو سکتی. لیکن کراچی کو دینے کے لیے تو کچھ تیار نہیں ہے, بجٹ اس میں دیتے نہیں ہیں. مجھے بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بھائی خرم شیر زمان بھی موجود ہیں, کاش کہ یہ بھی بجٹ میں کراچی کو اس کا حصہ دے دیتے, کوئی ڈیولپمنٹ میں کوئی زیادہ جو ہے وہ چیزیں دے دیتے اور اس سے اعلانات نہ کرتے تو آج کچھ دیا گیا ہے کراچی کے لیے, وزیر اعظم صاحب کی جانب سے تعریف و توصیف آئی ہے NDMA کے لیے, FWO کے لیے. خرم شیر زمان صاحب, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو شہر کی حالت ہے, کس بنیاد پر وزیر اعظم صاحب نے یہ تعریف کی ہے؟ بنتی تھی یہ تعریف کرنا؟ نہیں دیکھیں, ظاہر ہے کراچی کے 3 نالے جو ہیں وہ NDMA نے صاف کیے ہیں, لیکن اس کے علاوہ 35 نالے تو باقی ہیں نا, بڑے 500 چھوٹے نالے تو باقی ہیں. NDMA نے کوئی سپر مین تو وہ ہے نہیں کہ وہ سب کچھ کر لیتے. 3 نالے جو ذمہ داری تھی انہوں نے کر لیے. وہ بھی ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% صاف ہوئے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں بہت زیادہ نظر آئے گا کہ کیوں اتنی زیادہ تباہی نہیں ہوئی. لیکن بات دیکھیں یہ ہے کہ کیا پچھلے 12 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ کوئی پلاننگ موجود نہیں ہے.
यहाँ तो आपको दीवारों के नालों के आसपास दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। हमारी देखें क्या जिम्मेदारी है। नंबर 1 हमारी जिम्मेदारी है कि हम NST के जरिए 18वीं तरमीम के बाद जो हिस्सा सूबे सिंध का है उनको हम दे दें। उसके अलावा वफाकी हुकूमत ने बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे, वो हमने एडिशन इसके अंदर किए, जिसके ऊपर काम चल रहा है। आपके सामने 6 बड़े नाजराबाद में ब्रिज हैं जो कि बनाए हैं, निश्तर रोड है, मंगोपीर रोड है, की कमिटमेंट है। और सबसे बड़ी बात किरण, सबसे बड़ी बात कि हमने ये कड़वा घूंट पिया और हमने पीपल्स पार्टी के टेबल पे बैठे। जाहिर है कि आज हमारे ऊपर नईम भाई भी तनकीद करते हैं, लेकिन हम बड़ी NFC के जरिए जो सिंध हुकूमत को NFC अवार्ड दिया जाए, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो शहरी हुकूमत तक इस रकम को पहुंचाए। ये भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सर, देखना, और स्पेशली उस जगह पर इंश्योर कराना कि जहां पर आपके अपने इत्तेहादी हो, शहरी हुकूमत तक तो मुंतकिल हो, ये भी तो इंश्योर किया जाए आपकी जानिब से। हमने जाती तौर पे असद उमर साहब से मैंने खुद रिक्वेस्ट की है कि अब इस बात इंश्योर किया जाए कि NST के जरिए जो है उसको NST को PFC के साथ लिंक किया जाए, क्योंकि NST के जरिए पैसा तो मिल जाता है सिंध हुकूमत को, वो पैसा जाता कहाँ है? वो कहते हैं सारा पैसा लड़काना लगा दिया, सखर लगा दिया, नवाबशाह लगा दिया, सेवन लगा दिया। लेकिन वहां का अगर आज हाल देखिए आप कि जो थरपारकर का हाल है, आज अभी जो बारिशें हुई हैं, जो बदीन है, जो कि उमरकोट है, जो कि मीरपुर खास है, वहां तो कोई परेशानी हाल ही नहीं है। मतलब किरण ये कहता है ना कि चलें पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिला, इन्होंने काम नहीं किया। मेरा तो हाफिज साहब ये सवाल है कि जहां पे इनको वोट मिला वहां पर इन्होंने क्या किया? क्या भुट्टो साहब के जियालों को आज बेसिक नेसेसिटीज मिल रही है? नवाब शाह से जहाँ से जरदारी साहब जीत कर हैं वहां पे उनको कुछ मिल रहा है? बिलावल जहाँ से जीता उसने वहां पे बिलावल ने उन लोगों के लिए क्या कर दिया? इनके अपने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर किरण जो कि सखर से जीत कर हैं, आप सखर का हाल तो देखें, लोगों की चीखें निकली हुई हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि हम कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, बाकी सियासी जमातें जो अपोजिशन में है, जमात इस्लाम में वो भी कोशिश कर रही है, दूसरी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन मेरा एक जाती और एक अपना एक्सपीरियंस है पीपल्स पार्टी के साथ, 7 साल में मैं असेंबली में बैठा हूँ, ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। खुर्रम साहब, मेरे जहन में एक बात आ रही है सर, पिछले दिनों में बात करी थी PMLN के उन लोगों की जो नाराज हुए हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब से मिले थे और उस्मान बुज़दार साहब ने उनके एरिया की रेनोवेशन के लिए, उनकी एरिया की खूबसूरती के लिए उनको कुछ बजट एलोकेट किया था, उनको कुछ पैसे दिए थे। तो सर जो यहाँ पर 14 सीटें हैं, जो यहाँ पर MNA हैं, MPAs हैं, क्या उनको स्पेशल रिक्वेस्ट पर विफाक की तरफ से अपने हलकों के लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं मिल सकता? या आप लोगों ने ऐसी कभी कोई कोशिश भी की है? कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ 18वीं तरमीम के बाद कि वफाकी हुकूमत ने कराची के MNAs को स्पेशल पैकेज दिया। सिर्फ हमारे MNAs को नहीं, बाकी जो जमात के MNAs हैं उनको भी दिया। 25-30 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स दी हैं, जिसके तहत इस वक्त कराची में जितना गली मोहल्लों में चाहे पानी की लाइन्स हो, सीवरेज की लाइन्स हो, सड़कों की मरम्मत हो, वो सब तहरीक इंसाफ के जो है डेवलपमेंट स्कीम्स के थ्रू हो रहा है। आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमने तो पीपल्स पार्टी के MNAs को भी दे दिया है। ये कराची में पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन देखें कि ये जो बड़ा काम है, जो 12 साल से इख्तियार में बैठे हैं, वो काम तो आपकी जिम्मेदारी है करने की। थोड़ा सा आसान कर दीजिएगा, फी हल्का एक MNA को सर कितने पैसे मिले, या टोटल बता दीजिए कितने पैसे मिले 2 साल में? 2019 एंड 20 में अंदाजन कोई 15 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स मिली हैं, जिसपे तमाम MNAs ने काम किया और लोग उसमें खुश भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन किरण, इससे काम होना नहीं है। सिंध हुकूमत ने जो कराची का हिस्सा है वो उसको देना है, कराची के अंदर पैसा लगाना है। वफाकी हुकूमत तो एडिशनल पैसा दे रही है, अलग से स्कीम्स लेकर आ रही है, बड़े बड़े ब्रिज बना रही है, बड़े बड़े रोड बना रही है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो 6 डिपार्टमेंट हैं जिसपे अभी जो कमेटी बनी है, जो फाइनलाइज हुई है, वो क्या है? वो 6 डिपार्टमेंट है कि K4 को फाइनलाइज किया जाएगा, कराची के जो गार्बेज डिस्पोजल है उसको फाइनलाइज किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जो है उससे बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट है उसको फाइनलाइज किया जाएगा, जो कि पेंडिंग है। ग्रीन लाइन को फाइनलाइज किया जाएगा। ये 6 चीजें हैं जो कि उसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज भी फाइनल हो गई कि कौन सी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होंगी और पैसा कहां से आएगा, ये भी फाइनलाइज किया है। थोड़ा सा इसको मजीद हम आसान कर लेते हैं। जरा ये बता देंगे जो गार्बेज का सिस्टम इन 6 पॉइंट्स में जो शामिल है, अब ये गार्बेज का सिस्टम है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास होगा या इसके लिए कोई अथॉरिटी अलग से बनाई जाएगी? K4 के लिए क्या किया जाएगा? ग्रीन लाइन के लिए सर क्या होगा? जरा इसको अलग अलग स्पेसिफाई कर देंगे, डेट क्या देंगे इसके लिए? इसमें सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यही है कि मेहनत तो हम करेंगे, असद उमर साहब बैठे हैं उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ सब कुछ जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के हाथ में होगा और हमें मजबूरन इन पे भरोसा करना पड़ेगा। आप देखें ना कि अब हमारा एक नया सिलसिला क्या स्टार्ट हो गया इनके साथ। जो मुझे मालूमात मिली है, कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है वो इनका कोई ब्लू वाइट बॉय आ रहा है, मुराद अली शाह साहब का, कि जो बड़े सालों से इनके साथ की खिदमत करता है, उनके साथ काम करता है, उसको ये एडमिनिस्ट्रेटर लेकर ये कमेटी बनी है और इसके अंदर इस तरह की आप जो है धोखा देंगे। और क्योंकि देखिए, आपने कहा बहालत मजबूरी आपको पीपल्स पार्टी पर एतबार करना ही पड़ेगा, यानी कि सर एक तरीके से अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये एक मुशावरती कमेटी है, मशवरा दिया जाएगा, करना न करना ये इस्तेहकाक और इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास ही रहेगा।
पास कोई चॉइस नहीं है, ये हमारे पास एक आखिरी चॉइस थी कि कल को समा टीवी बैठ के हमें ये ना कह रहा हो कि आपने ये क्यों नहीं आजमाया। कम से कम आप ये तो कह सकेंगे कि हाँ तहरीक इंसाफ ने ये कड़वा घूंट भी पिया, ये तो कहेंगे कि किसकी कम से कम। हमारे पास चॉइस बचती क्या है? ये खड़े हो जाते हैं, कहते हैं 28वीं तरमीम के हमारी जिम्मेदारी है। आप जानती हैं बात ना किरण कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये 3 बड़े इदारे जो कि जिम्मेदार हैं इस वक्त कराची की बड़ी तबाही की। वैसे तो बहुत कुछ है, उसके चेयरमैन आपके वजीर आला हैं। अब वजीर आला ही यहाँ पे सब कुछ है। मेयर साहब देखिए, मेयर ने काम नहीं करा, इसमें कोई दो शक नहीं है, काम नहीं करा। आप तो फिर बहालत मजबूरी ये एतबार कर रहे हैं, लेकिन फिर बाकी स्टेक होल्डर्स वो कितना एतबार कर रहे हैं? हाफिज साहब, इस तरह की कमेटियों की बातें पहले भी होती रही हैं कराची के लिए, कुछ हासिल वसूल होगा इस कमेटी का? नहीं, मैंने तो पहले दिन ये बात कही थी कि मुझे इससे खैर की कोई तवक्को नहीं है। देखें, जहां तक खुर्रम की ये बात है ना कि पीपल्स पार्टी इसकी बराह रास्त जिम्मेदार है, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कराची की डेवलपमेंट या कराची में कोई काम करे। और बदकिस्मती से 12 साल से मुसलसल उन्होंने काम नहीं किया है, खराबी पैदा की है, करप्शन की है, ये सब अपनी जगह। अब इनके जो इत्तेहादी इस वक्त पीटीआई के एमक्यूएम है, वो 5 साल पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी थे, यानी पहली टर्म के अंदर जो उनकी थी उस वक्त। फिर उसके बाद मेयर साहब का जो काम है वो भी ये जानते हैं कि उन्होंने भी कोई डेवलपमेंट नहीं की, जो पैसे उनके पास थे और जो इख्तियार उनके पास था उसके मुताबिक भी काम नहीं हुआ। अब मैं जरा माजरत के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि पीटीआई की तरजीह कराची क्या है। देखिए, इन्होंने 6 पुल कहा था, 3 ब्रिज इन्होंने नॉर्थ नाजाबाद के अंदर बनाए हैं। उन 3 ब्रिज का जो हाल है, आइए और आज मेरे साथ चलिए, उसके डिजाइन से लेकर उसकी तामीर तक में जो कुछ मौजूद है वो सब आपके सामने है। ग्रीन लाइन 2 साल से पहले नून लीग का यह मंसूबा था, लेकिन 2 साल से अब पीटीआई की हुकूमत है और ग्रीन लाइन के ऊपर काम आगे नहीं बढ़ सका, जो बराह रास्त विफाकी हुकूमत के तहत आता है, कैबिनेट डिवीजन है और उसकी बाकायदा कंपनी बनाकर उस पर वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे भाई ये K4 है, K4 तो अबेंडेंड हो चुका है 1.5 साल से, उस पर तो कोई काम हुआ ही नहीं है, उसके लिए तो पूरा यानी हमारे पैसे डूब गए हैं। चौथी बात यह है कि जो काम इमरान खान साहब ने अभी 19 अगस्त को एक एसआरओ के जरिए किया है कि कोटा सिस्टम में लामुतनाही इजाफा कर दिया, ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। ये तो कराची और सिंध के अर्बन लोगों के ऊपर इन्होंने समझ लें कि एक बहुत बड़ा कारीवार कर दिया है। मैं हैरान हूं कि इमरान खान ने वो काम कर दिया जो पीपल्स पार्टी भी नहीं कर पा रही थी। 10 साल और फिर 10 साल और 20 साल के लिए ये 40 साल तक का कोटा था 2013 तक का, लेकिन और ये 6-7 साल से बगैर किसी लीगल फ्रेम के जो है ना ये काम हो रहा था। अब बजाय इसके कि उस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया जाता जो वफाकी मुलाजमतों में था, उस कोटा सिस्टम को 1972 की मर्दमशुमारी में जो रेशो था उसके मुताबिक इन्होंने जारी कर दिया है और एक ऐसा गैर आईनी काम किया है कि जो करने के वो मजाज भी नहीं थे। उन्होंने सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर तरमीम करने की कोशिश की जो आईनी कवर रखा है और आइन में आर्टिकल 27 2/3 अक्सरियत के बगैर ये कोटा सिस्टम सर, ये वाला सवाल मुझे इस बात का जवाब लेने दीजिए खुरम से। खुरम, ये वैसे आप लोगों ने क्या किया है जो बात करें नईमुर रहमान साहब? जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। इसके ऊपर हमने वजीर आजम साहब को एक खत भी लिखने लगे और हम चाहेंगे कि हमें भी इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि वी एज कराचीइट्स हम बिलीव करते हैं मेरिट का निज़ाम होना चाहिए और मेरिट के ऊपर फैसले होने चाहिए। मेरी ज़ाती इसके अंदर जो बात हाफिज साहब फरमा रहे हैं इसके अंदर मैं भी इनके साथ ही खड़ा हूँ और हमने गुजारिश की वजीर आजम साहब से कि वो इसको देखें और इसके अंदर कौन है। वफाकी काबीना के इस फैसले की मुखालिफत करते हैं, आप इसके खिलाफ हैं? नहीं, देखिए खिलाफ नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ सिर्फ कि हमें मेरिट के निज़ाम पे काम करना चाहिए मुल्क भर के अंदर, कोटे के निज़ाम के ऊपर नहीं करना चाहिए। जो इंसान काबिल है, जिसके अंदर काबिलियत है, उसको मौका देना चाहिए। एक सिस्टम ऐसा है कि बेहतरी के तरीके से काम हो। कोटे सिस्टम के ऊपर तो मेरा खुद का ज़ाती तौर पर बिलीव नहीं है। सब करना चाहिए। सिंध के अंदर जितने लोग रहते हैं उनके जो हकूक है वो उनको मिलने चाहिए, लेकिन मेरिट के ऊपर हुकूक मिलने चाहिए। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद रहिए। मैं आती हूँ नईम साहब, आप दोबारा। नाज़रीन, पानी की किल्लत है, कचरे के ढेर हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, उबलते हुए गटर हैं, उजड़े हुए पार्क्स हैं, सवरज का बोसीदा निज़ाम है, गिनती की पुरानी बसों में झूलते हुए मुसाफिर हैं। क्या ये है सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर का मुकद्दर? कभी मुतालबा होता है कि शहर को वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए, कोई नारा लगाता है कि कराची को सूबा बनाया जाए। मसाइल के हल के लिए ये कमेटियां बनती टूटती रहती हैं। कराची के मसले का आखिर एक मुस्तकिल हल क्या है? अगर कहा जाए कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ गैर मुतनाज़ मर्दमशुमारी है तो गलत नहीं होगा। क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है कि शहर कराची की आबादी सिर्फ 1,49,00,000 है? आज हुकूमत में मौजूदा जमातें भी इसे तस्लीम करने से इनकारी रही हैं। गैर मुतनाज़ मर्दमशुमारी का फ़ायदा ये होगा कि जब शहर की दुरुस्त आबादी का तयन हो जाएगा तो सूबाई असम्बली में भी तवाज़ुन कायम होगा। हुकूमत साजी और कानून साजी दोनों कामों के लिए देही सिंध
اور شہری سندھ کے نمائندوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ حکمراں جماعت کے لیے پورے سندھ کی ترقی اہم ہوگی۔ کوئی علاقہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کر سکے گا۔ کابینہ میں بھی دیہی اور شہری دونوں علاقوں کی نمائندگی ہوگی۔ لسانی تفریق اور تعصب اس کی سیاست تو دم توڑ جائے گی۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پی ایس پی اور جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں نے کراچی کی آبادی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جب شور مچا تو نومبر 2017 میں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں 5% بلاکس کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا، لیکن 5% بلاکس کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ اگر حکمران کراچی سے واقعی مخلص ہیں تو اپنے اختیارات میں سے بس یہ ایک کام کرتے، یعنی غیر متنازع مردم شماری، اس کا آغاز کر دیں۔ کیا کہتے ہیں آپ خرم صاحب؟ نہیں دیکھیے، بالکل صحیح فرما رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں ان شخصیات میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو صحیح بات کو غلط جو ہے کہوں گا، اور ڈیفینیٹلی کہ جب تک ہماری گنتی صحیح نہیں ہوگی، جب ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر لوگ کتنے ہیں، تو ہم اپنے خرچے اخراجات کس طرح چلائیں گے؟ ہمارا سب سے بڑا تو رونا یہی ہے کہ ہمارے یہاں تو ہماری گنتی صحیح نہیں ہوئی ہے، ہمارے سینسس کے ایشوز ہیں، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں۔ ہم کراچی کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے ایم این ایز ایم پی سلیکٹڈ ہیں وہ سب اس بات کو جو ہے سیکنڈ کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ خرم صاحب فیڈرل میں تو آپ ہی لوگ ہیں نا، وفاقی حکومت تو آپ ہی کی ہے، ہی لوگ یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں، آپ ہی مردم شماری دوبارہ کروا سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ایک دھرنا پھر یہ مردم شماری کے لیے بھی ہو جائے؟ جی میرے خیال سے بالکل کرنا پڑے گا، اور کوئی چوائس نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جو کراچی کے حقوق ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ دروازے کے باہر بھی ہم ہی نے جا کے احتجاج کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی ڈیمانڈز مانگی تھی، اس میں سے کچھ پوری بھی ہوئی ہیں، لیکن آج تک یہ الیکٹرک کا ایشو ریزالو نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو ایشوز ہیں، جو کہ جینوئن ایشوز ہیں، جو کہ وفاق کے انڈر ہیں، وہ اس بات پہ ہمیشہ جو ہے نا ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم وفاقی حکومت کو غلطی کر رہی ہے تو ہم اسے سپورٹ کریں گے۔ ہماری لیڈرشپ کی ہمیں جو ہے تربیت ہی یہی ہے کہ جو چیز غلط ہوگی اس کے ساتھ ہم نے کبھی کھڑا نہیں ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، سر اگر دھرنا دے دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت کے خلاف، مردم شماری کے لیے ساتھ دیں گے؟ نہیں بالکل، دیکھیں خرم بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے ضرور یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا، ان سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے ہے کہ کے الیکٹرک کے حوالے سے جو دھرنا ہوا اس کے بعد تو گورنر ہاؤس میں اعلان ہوا تھا نا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ سر وہ مان رہے کہ اس دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 11 جولائی تھی نا وہ، تو آج جو ہے وہ آج ہم 26 اگست کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بتائیے 1.5 مہینے کے اندر 1% بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اس دھرنے کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوا کہ جو گیس ان کو 190 MMCFD مل رہی تھی وہ کے الیکٹرک کو 290 MMCFD ملنے لگ گئی، آئل میں اضافہ کر دیا گیا، مراعات میں اضافہ کر دیا گیا، اور پھر پیسوں کے لیے بھی طے ہو گیا کہ مرحلہ وائز ان کی قیمت بڑھا دی جائے گی۔ اب میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا، میں مردم شماری پہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں مردم شماری میں جو ہمیں 1,49,00,000 انہوں نے لکھا ہے نا، اس کے اوپر جو سی سی آئی میں بات ہوئی 5% بلاکس کھولنے کی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب اس کی ٹوٹل رسپانسبلٹی وفاق کی بنتی ہے۔ 5% کے لیے جو بجٹنگ کی گئی وہ 7 ارب روپے کی، جبکہ پوری مردم شماری کے لیے 17 ارب روپے کی بجٹنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا بجٹ زیادہ ہے اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے۔ 5% نہیں، پھر بعد میں انہوں نے سینٹ کمیٹی کو بھیج دیا اور سینٹ کمیٹی نے کہا کہ 1 سے 2% تک ہم کھولیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اب 3 سال ہونے کے بعد تو اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں رہی ہے۔ تو جب آپ کراچی کے لوگوں کو گننا نہیں چاہتے، اور پیپلز پارٹی کی دو رنگی یہ ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کی آبادی کم کاؤنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ جب یہ کراچی کی آبادی کم کاؤنٹ ہوئی ہے، انٹرنیشنل رولز کے مطابق حافظ صاحب 1 مہینے کے بعد تو پھر آڈٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں۔ آپ ساتھ ساتھ بریک لینا ہے، مجھے بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں تو کچھ پی ایم ایل این کی بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے۔ آپ کے سامنے میں رپورٹ لے کے آیا ہوں کہ میرے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہے، ہارٹ ریٹ جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے، بی پی ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی رپورٹ کے اوپر جائیں گے نا، اور کیا ہوگا؟ اب تو نواز شریف الحمدللہ ٹھیک ہے نا، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے چمچوں کے پلیٹلیٹس کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ میں نے جو ایک تو
वकला से मशवरा किया कि यार अब नवाज शरीफ साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने दो रखे हैं ये अदालतों के पास भी हैं, सारी इदारों के पास भी हैं, सारी दुनिया के पास है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। इन दो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो आपने गवाही दी है। ब्रिटिश के साथ कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई वायदा नहीं। इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। वेलकम बैक वंस अगेन जी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए कानूनी टीम को टास्क सौंप दिया है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और वफाकी वज़ीर फ़रोग़ नसीम साहब इस मामले को देखेंगे। गुज़िश्ता साल 19 नवंबर को रवाना हुए नवाज शरीफ के लंदन में क़याम को 280 दिन हो चुके हैं, लेकिन 8 हफ्तों की मोहलत पर जाने वाले मियाँ साहब का अब तकरीबन 40 हफ्ते बाद भी वापसी का दूर दूर तक अभी कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है उनकी अपनी तरफ से। लंदन की सड़कों पर चहलकदमी की उनकी हालिया तस्वीर जो वायरल होती हैं, हुकूमत ने शदीद तनकीद की है। कहा नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना बनाकर चले गए हैं, वज़रा के शुकूक व शुबहात सर उठा रहे हैं। लेकिन वज़ीर सेहत पंजाब बड़े मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स में जालसाजी की तरदीद करती रही हैं, लेकिन आज फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स बिल्कुल सही हैं, वो घूम फिर रहे हैं। दूसरी जानिब आज वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो ज़मानती शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि मीडिया के सामने शरीफ ख़ानदान पर गरजने बरसने वाले शेख रशीद साहब कैबिनेट के इजलास में मियाँ साहब की हिमायत में आगे आए हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें वापस लाने से कोई सियासी फ़ायदा नहीं होगा। शेख साहब पहले भी नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने की हिमायत करते रहे हैं, तो ये मीडिया में तनकीद और काबीना में हिमायत क्यों? क्या और भी कोई वज़ीर शेख साहब की तजवीज़ से इत्तेफाक करता है या सिर्फ वही हैं जो ऐसा सोचते हैं? और जब खबरें इस तरह की हों, PMLN से रिलेटेड हों, कैबिनेट के अंदर की बातें, और फिर यहाँ पर नईम अशरफ भट्ट साहब ना हो, तो ये ज़रा नामुमकिनात में से हो जाता है। नईम अशरफ भट्ट साहब, क्या हुआ है कैबिनेट के अंदर? सुना शेख रशीद साहब हिमायत में आए हुए नवाज शरीफ साहब के, उनके साथ साथ और कोई भी है क्या? जी बिल्कुल किरण, समझ से बाहर है कि शेख रशीद साहब आखिर किसके हिमायती हैं, किसके मुखालिफ हैं और इस वक्त किसके साथ हैं। ज़ाहरी तौर पर तो वो PTI की हुकूमत के वो इत्तेहादी हैं, अहम वजीर हैं कैबिनेट के। जब अपोजिशन में थे उस वक्त वो बहुत सख्त मुखालिफ थे हुकूमत में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और अब भी वो ज़ाहरी तौर पर मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान पर बहुत बरसते हैं, बड़े मुखालिफ हैं। लेकिन काबीना इजलास में 2 दफ़ा जब अहम तरीन मौके थे, दोनों दफ़ा शेख रशीद जो हैं वो खुलकर नवाज शरीफ की हमायत में सामने आए। एक तो आपने बताया कि नवंबर में 2019 में जब फैसला लेना था काबीना ने, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जाने दें, लेकिन उस वक्त ये ज़रूर था कि उनके हमायती थोड़े से मुस्लिम लीग के बेशक एक वज़ीर थे तारिक बशीर चीमा, MQM के वज़रा फ़रोग़ नसीम, और उस वक्त दूसरे वज़ीर भी थे, फिर फंक्शनल लीग भी आ गई, लेकिन PTI के सारे वज़रा ने उस वक्त भी मुखालफत की थी। अब लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये ज़रूर है कि शेख रशीद जो कल कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें शेख रशीद बिल्कुल अकेले थे, वो वाहिद आवाज़ थे जिन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि उनको वापस लाया जाए, बल्कि हमें क्या मिलना है, हमें सियासी फ़ायदा नहीं होगा, नवाज शरीफ का पीछा छोड़ दें। ये अंदाज़ा करें किस कदर क्लियर बात की उन्होंने। वो जब उन्होंने बात की तो प्राइम मिनिस्टर थोड़े से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि वो इस तरह चोरों को छोड़ देंगे तो फिर शेख रशीद साहब की बात पर वज़ीर आज़म साहब ने नाराजगी का इजहार किया है। ये भी बड़ी और आम बात बता रहे हैं आप, नहीं है? नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए हुकूमत के पास नाज़रीन ऑप्शंस क्या है? क्या शहबाज शरीफ साहब की जेल रवानगी की पेशगोई दुरुस्त है शेख रशीद साहब की? अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई नाअहल हो सकते हैं? ऐसी कोई गुंजाइश है, या बड़े मियाँ साहब की वापसी के लिए छोटे मियाँ साहब पर दबाव बढ़ाया जा रहा है? और अगर ये दबाव है तो क्या नून लीग वाकई इस प्रेशर में आएगी? बात करने के लिए मुझे खालिद अजीम साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ नून लीग से मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। मैं आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। मलिक अहमद खान साहब, मैं चाह रही हूँ कि आपसे पहले अगर खालिद साहब जरा कानूनी नुक्ते इसके बता दें कि कैसे लाया जा सकता है, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है, फिर हम आपसे इस पर डिस्कशन करते हैं। खालिद साहब।
جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈرٹیکنگ کو جو پوری طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی انڈرٹیکنگ بنیادی انسٹرومنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے جو اگر اس انڈرٹیکنگ پہ وہ پورا نہیں اترتے تو ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے، اور اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی تو پھر وہ آئین کے آرٹیکل 63 کی زد میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ 62(1)(f) جو کہ رائچسنس سے متعلق ہے، یعنی راست باز ہونے کے متعلق ہے، اس کی وائلیشن کا بھی الزام آ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر کورٹ کا ایک آرڈر آنا ضروری ہے جس میں یہ طے ہو کہ وہ اس کے جو ہے اس جرم کے مرتکب ہوئے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ شامل کر دیا گیا تھا کہ بلا وجہ کسی کو صادق امین ہونا اس کا کویسچن نہیں ہوگا. اب وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ پوری جو انڈرٹیکنگ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 4 ہفتے میں واپسی یا پھر ان کی مکمل صحتیابی، یہ الفاظ ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں. اور اس میں اب مکمل صحتیابی کا جو پروسیس ہے اس کو بھی اگر اس انڈرٹیکنگ کی جو آخری لائنیں ہیں ان کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا کہ کسی مرحلے پہ اگر وفاقی حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب صحتیاب ہیں اور دانستہ وہ آنے سے گریز کر رہے ہیں تو پھر اس کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ لندن ہائی کمیشن کے اپنی کسی نمائندے کو اس کی ذمہ داری لگائے کہ وہ رابطہ کرے نواز شریف صاحب کے جو معالجین ہیں اور ان کا اسپتال جو ہے اس سے رپورٹ لے کے اس کے پاس بعد جو ہے واپس بھجوائے. اب یہاں ہوا یہ ہے کہ وہ جو رجسٹرار کو رپورٹ پیریڈیکل رپورٹ بھجوائی جانی تھی اس کی بنیاد پہ اور کچھ پنجاب حکومت نے کارروائی کی، اور اس کے بعد انہوں نے 9 مارچ کو ایک خط لکھ دیا، بلکہ وہ ایک رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کی کاپی جو ہے وہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 401 ذیلی دفعہ 2 کے تحت ہم نے جو ان کو ضمانت میں توسیع دینے کا معاملہ تھا ان کی اس درخواست کو ہم نے ڈکلائن کر دیا ہے، لہٰذا وہ اب ضمانت پہ نہیں ہیں اور وہ ہماری طرف سے ان کو مفرور سمجھا جائے. اب اس میں مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اچانک یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی حکمت عملی کی غلطی ہے نون لیگ کے وکلاء کی کہ انہوں نے جو وہاں پہ جو درخواست دائر کی ہائی کورٹ میں اور یہ کہا کہ ان کو اشتہاری قرار دینے جانے کی کارروائی جو ہے وہ روکی جائے، وہاں پہ کچھ ایسے فالٹ سامنے آیا جس کے بعد فوری طور پہ ان کو وہ درخواست واپس لینا پڑی. اب اس کے بعد مزید ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ لاہور ہائی کورٹ سے، کیونکہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ وہی جو میاں صاحب کو ضمانت دیے جانے کا معاملہ تھا اس میں اپنے 15 نومبر کے فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ اب ہماری ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، رجوع کرنے کی اگر بات آتی ہے تو بھی. خالد صاحب، یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا شوشہ ہے یا واقعی معاملات ایسے بن سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نائل ہو جائیں اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے ہیں تو؟ جی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ جو انڈرٹیکنگ ہے ان کی اس کے مطابق شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عمل نہیں کر رہے. اگر وہ سارے تقاضے پورے ہوں جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب کی مکمل صحتیابی کا لفظ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور مکمل صحتیابی کے حوالے سے اگر ڈاؤٹس ہوں تو پھر وفاقی حکومت نے کیا کرنا ہے وہ بھی اسی انڈرٹیکنگ کا حصہ ہے. اور یہ بات بھی کرن ذہن میں رہنی چاہیے. ہائی کمیشن کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہاں وہ بھی ہائی کمیشن کو رسائی نہیں دی جا رہی ہے، میڈیکل رپورٹس نہیں دکھائی جا رہی ہیں. ملک احمد خان صاحب، سر یہ کہ ایک جملہ ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ بات جو ہائی کورٹ میں انڈرٹیکنگ کو چونکہ عدالت کے حکم کا حصہ بنا دیا گیا تھا، بعد میں 18 نومبر کو جو وزارت داخلہ نے وفاقی وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں اس ساری انڈرٹیکنگ کو ریپروڈیوس کر کے اس نوٹیفیکیشن کا حصہ بنا لیا گیا ہے. لہٰذا وفاقی حکومت جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر چکی ہے. اب وہ پروسیس اس نے مکمل کرنا ہے اور ثابت کر دیں کہ انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی کی شہباز شریف صاحب نے. یقینی بات ہے پھر ان کے اوپر توہین عدالت بھی لگے گی اور وہ نائل بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ملک احمد خان صاحب سر کیا کروا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو نائل کروا رہے ہیں یا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ جی کرن، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ پرسپیکٹو جو آج فیاض الحسن چوہان کی جو آپ پریس ٹاک کی بات کر رہی ہیں تو وہ تو بنیادی طور پہ انگریزی میں لکھا آرڈر ہے. اس غریب کو کیا پتا کہ وہ کیا آرڈر ہے، تو نہ تو وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے غالباً کوئی وکیل بھی ان کے ارد گرد ایسے نہیں ہیں. جو 2-4 چہرے مجھے نظر آئے تو وہ تو شاید کسی سے اردو کے ہجے بھی پورے کروا لیں تو بڑی بات ہے.
अगर उनको ये पढ़ना आता होता तो फिर ऐसी बेमायनी और लगफ गुफ्तगू तो वो ना करते। अच्छा, एक तो मेरा मौक़िफ़ ज़ाती तौर पे ये है कि ये कैलसनेस की हाइट है या ये एक इल मोटिवेशन की हाइट है, और ऐसे लोग जो हैं वो जो इंसानी ज़िंदगी पे और जानों पे सियासत करते हैं, ये उनका ज़र्फ़ है जो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नज़र आ रहा है। तीसरी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखें, ये 3 ऑर्डर्स हैं जो ज़ेर बहस हैं, और अगर इनको कोई मामला पेश नज़र इनके होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए कि लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर कैबिनेट एक फ़ैसला करती है और मेरा वो नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे डाल देती है तो मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और अगर वो निकाल देती है तो उसके नतीजे में मेरी मूवमेंट जो है बाहर जाने के लिए मुझे इजाज़त मिल जाती है। यानी गवर्नमेंट के पास एक कंट्रोल लीवर है। तो फैसला करने वाले को अगर किसी ने कोई गलत फैसला किया हो तो ये सवाल उस पर उठता है। अब ये क्या अंधे थे, इनके पास आंखें नहीं थी? क्या ये पढ़ नहीं सकते थे? क्या ये रिपोर्ट्स जो इनके पास गई, इनके ऊपर सारे डॉक्टर्स को ओपिनियन गया, क्या दे वर ब्लाइंड? इनको नहीं पता था ये क्या पढ़ रहे हैं? और जब इन्होंने ये फैसला किया तो फिर ये हमें एतराज़ ये था कि ये कंडीशनैलिटी नहीं अटैच कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट में हम इस नुक्ते पर गए थे और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया, फेडरल कैबिनेट के फैसले को, और साथ उन्होंने ये बात भी कही कि जिसका भी खालिद साहब जिक्र कर रहे हैं, ये कोट अनकोट कोर्ट का ऑर्डर और जो वर्डिंग है उस एफिडेविट में, will return when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan। तो कोई डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहा है वो पाकिस्तान में तो नहीं बैठा, ना फवाद चौधरी उनका मुआलिज है, ना इमरान खान उनका मुआलिज है, ना ये शख्स फयाजुल हसन चौहान उनका मुआलिज है। अब मसला क्या है? मसला इनको ये अपनी खैर मनाए, मियाँ नवाज शरीफ की सियासत का बोझ ये नहीं उठा सकते। ये शुक्र करें कि कितने दिन, ये मेरी बात सुने ना सर, ये शुक्र करें सर, ये वाली बात आपकी सही है कि यहाँ पे कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं वो डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई मालिश तो उनका इलाज कर रहा होगा ना नवाज शरीफ साहब का। सर, वो रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं सामने? आज भी कैबिनेट में रिपोर्ट्स के हवाले से बात की गई, वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही सर सामने। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे लॉयर्स हैं यहाँ पर वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उन्होंने जो अंडरटेकिंग कोर्ट में दी हुई है, तो हम जो रिपोर्ट्स, असल तनाज़ा क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस कमेटी ने कहा कि हमें आप ये मेडिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल करें। उस पर हमारे डॉक्टर्स ने जब वो देखा सवालनामा तो उस पर उन्होंने कहा कि ये, फॉर एग्जांपल मैं एक इंस्टेंस, क्योंकि आपके पास वक्त कम होगा, बहस लंबी है, तो उन्होंने कहा जी देखिए, अगर इनका ये मुतालबा है कि ये किसी एक ख़ास बीमारी को रूल आउट करने के लिए या उसको कंफर्म करने के लिए एक पेट स्कैनिंग यानी रेडिएशन की स्कैनिंग की रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो वी ऑल नो कि मियाँ साहब के डिफरेंट प्रोसीजर्स हुए हैं और उनकी स्टंटिंग हुई हुई है, तो उनकी इस स्टंटिंग की वजह से हम अभी इनकी ये पेट स्कैनिंग नहीं कर सकते, कोई रेडिएटिव स्कैनिंग्स नहीं कर सकते, अनलेस कि हम उनका कोई पहले एक हार्ट की एक और कंडीशंस को हम टेक केयर करें, और उसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड है। ये नुक्ता था जहाँ पर हमारा इनका इख्तलाफ शुरू हुआ। इन्होंने कहा नहीं, आप हमें ये रिपोर्ट्स दें जिसमें बोन मैरो की रिपोर्ट है, वो पेट स्कैन के नतीजे में आनी है, आप हमें ये रिपोर्ट्स दें जिसके अंदर रेडिएशन इन्वॉल्व है। और जो हमारे मुआलिजीन है लंदन में, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बड़ा ही गैर मंतकी मुतालबा है इनका, ये रिपोर्ट्स हम कैसे देंगे? ये जब तक हम उनकी स्टेबल कंडीशन ना कर लें और ये उनके हमारे जो स्टंटिंग वाले इश्यूज हैं उनको हम टेक केयर ना कर लें, तो वी कैन नॉट पुट हिम टू एक थ्रेट पे, हम उनको फर्दर एक्सपोज नहीं कर सकते। उनकी अंडरलाइंग कंडीशंस हैं 3-4 जिनकी वजह से हम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा जी क्योंकि आपने ये रिपोर्ट्स नहीं दी तो हम आपकी बेल डिसमिस कर रहे हैं। अब 401 में इनके पास इख्तियार क्या था? 401 में इनके पास इख्तियार ये था कि कोर्ट के ऑर्डर को सामने रख के कंस्ट्रू करते हुए हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये मैं खालिद साहब की इस बात के साथ मुत्तफिक हूँ, थोड़ा जो उन्होंने कहा दुरुस्त कहा, ये हैड वेल रिसर्च पेपर इन हिज हैंड, और उन्होंने ठीक बात की कि जब आप किसी और मुकदमे की बात करने, जैसे अभी हमारे लॉयर्स गए और तोशा खाना में उन्होंने एक दरख्वास्त दी, तो गालिबन मुनासिब होता कि अगर ये एक उन लॉयर्स के साथ शायद किया भी हो, मेरे एग्जैक्ट नॉलेज में नहीं है, लेकिन एक तासुरी उभरा है
कि वो अगर दोनों कोऑर्डिनेटेड एक बात करते तो फिर शायद गालिबन इस फैक्टर को भी केटर किया जा सकता था जिसकी तरफ खालिद साहब ने इशारा किया। ठीक है। अब मुनासिब बात ये है कि जब आप देखें ना, ये फयाजुल हसन की अपनी या ये जो बाकी जो अभी आप उससे पहले शेख रशीद साहब की बात कर रही थी, तो उस पर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मेरी एक सोच है और आप मुझे बायस भी समझेंगी और मुझे ख़ास नुक्ता नज़र का हामी भी समझेंगी क्योंकि मैं एक पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल मंतकी एतबार से दलील के साथ कहूँ और आपको मैं सिर्फ आपके हाफ़ज़े में थोड़ी सी बात आपको मैं याद करा दूँ, अगर मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं, एक दिन और जिस रोज़ उनकी पेशी होगी उससे एक दिन पहले एक दिन बाद मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं तो उनकी खांसने की खबर, उनके बाहर चलने की खबर, ये उनको अगर ज़ेर हिरासत ले जाते हैं तो जेल की खबर, जो भी ये करेंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली चाहिए कुछ कर लें सियासी तौर पे उफ़ के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब का गलबा रहेगा और ऐसे लगेगा कि ये जैसे हुकूमत है ही नहीं। ठीक है सर, एक और चीज है जिसका गलबा किसी सूरत बन नहीं पा रहा है, वो एपीसी की बार बार हो रही है लेकिन वो उस तरह का गलबा इम्पैक्ट आ नहीं पा रहा है। सर, शहबाज शरीफ साहब से मौलाना साहब की मुलाकात में फिर एपीसी बुलाने पर इत्तेफाक हुआ है, ये सर ये इत्तेफाक ही होता रहेगा या अब ऑपोजिशन कुछ कर भी सकेगी? देखिए किरण, मैं पहले तो आपसे बात करूँ ना कि मियाँ नवाज शरीफ के पॉलिटिकल वेट को क्या ये गवर्नमेंट डाइजेस्ट कर सकती है? तो जो शेख रशीद चीखो पुकार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि नहीं कर सकती। अब आ जाएं कि एपीसी का मामला क्या। देखिए, मैं इस बात का बड़ा एक पुरजोर एडवोकेट हूँ और एक इस बात को मैं बड़ा कन्विंसिंगली कहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, उसकी डिलीवरेंस है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, या गवर्नमेंट का जो एक रिफॉर्म मॉडल था, या गवर्नमेंट का जो भी तरीके इंसाफ ने एक अपना मंशूर देकर और एक जो पूरी बात की थी, किसी जगह पर भी एक कंप्लीट वाइट वॉश है। यानी कोई एक ऐसा नुक्ता जो कि हुकूमत ने कहा हो कि हम करेंगे, आप एहतसाब को ले लें, मुझे किसी एक केस में बताएं कि कहाँ पर कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज की जा रही है। लोगों के प्राइवेट बिजनेस हैं जिनके ऊपर सारे केसेस। ठीक है सर, आपकी सारी बातें मान लेते हैं, आप कोई मुझे एक डेट दे सकते हैं ये एपीसी कब होने जा रही है? सर देखिए, ये क्योंकि एक फितरी रद्द-ए-अमल है, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ चाहे वो जितने भी मुख्तलिफुल ख्याल हैं और उनके अपने मुख्तलिफ सियासी नज़रियात हैं, वो अपने अपने एक ख़ास पोजीशंस रखती हैं, लेकिन ये बात तय है कि एक हुकूमत के इस मिस गवर्नेंस और अवामी तकलीफ के बाइस तमाम अपोजिशन पार्टीज यकजा सर, ये बात तो पिछले 2 साल से आप लोग कर रहे हैं और यही एपीसी आगे बढ़ती जा रही है और अब 2 साल हो गए। मुझे बता दें कि अब तक तो ये तय नहीं हो सका है कि इसको लीड कौन करेगा, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब या मौलाना फजल रहमान साहब? नहीं, देखें, जो शहबाज साहब की पोजीशन है वो अपनी जमात के सदर की हैसियत से और लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से है। मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि एक बड़ी एफर्ट करते हैं और लोगों को यकजा करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। सर, मेरा टाइम खत्म हो गया, अगर मुझे सिर्फ एक नाम बता दें। देखिए, ये जब भी एपीसीज होती हैं ये कलेक्टिव एफर्ट के नतीजे में होती हैं, तमाम सियासी जमातें। यानी कि अभी तक सर ये डिसाइड नहीं हो पाया है ना कि इसको लीड कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान। सर अजीम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।